স্বাগতিক ত্রিপুরাকে ঘরের মাঠে পরাজিত করার স্বপ্ন মুম্বাই দলের। রঞ্জি ট্রফির শেষ দিন অর্থাৎ মঙ্গলবার ম্যাচ শেষ হবার পর অনেকটা হতাশ দেখা গেল মুম্বাই অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানকে। ত্রিপুরাকে হারিয়ে পুরো পয়েন্ট অর্জন না করতে পারার হতাশা ব্যক্ত না করলেও এমবিবি মাঠের ক্রিজ বোলারদের জন্য সহায়ক ছিল না বলে মন্তব্য করলেন মুম্বাই দলের অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে। তবে দল হিসেবে ত্রিপুরা ভালো ক্রিকেট খেলেছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান অজিঙ্কা রাহানে। ऐसे था कि जहाँ बॉलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल था विकेट निकालना। अगर आपको एक ब्रेक थ्रू मिलता है तो फिर आसान हो रहा था, लेकिन बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुश्किल था। अगर उन्होंने भी 5 विकेट जल्दी निकाले, बाद में उनको भी मुश्किल हुआ विकेट निकालने के लिए, तो बॉलर्स के लिए टेस्टिंग था ये विकेट। थोड़ा बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा था। जैसे मैंने कहा शुरू से कि अच्छा गेम था, 4 दिन तक गेम चला और आखिरी सेशन तक हमारी कोशिश यही थी कि हम मैच जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। जीतने की कोशिश थी। क्रेडिट त्रिपुरा को भी देना चाहिए कि जिन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला। और देखिए, जब दूसरी टीम भी फाइट बैक करती है, अच्छा खेलते हैं, तो आपको अच्छा लगता है कि जब आप फाइट बैक देखते हो। तो मैं खुश हूँ हमारी टीम के एफर्ट के लिए भी। बट त्रिपुरा ने जैसे क्रिकेट खेला है, लास्ट गेम में आउटसाइड जीत के आया है, तो एक अच्छी चीज़ है। প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে রাজ্যের ক্রিকেট প্রেমীদের প্রশংসা করলেন মুম্বাই অধিনায়ক। ঘরোয়া ক্রিকেটে মাঠে ক্রিকেট প্রেমীদের উপস্থিতি বরাবরই উৎসাহ যোগায় বলে উল্লেখ করলেন অজিঙ্কা রাহানে। अरे बहुत मज़ा आया, जो क्राउड का रिस्पॉन्स था डोमेस्टिक क्रिकेट में आके चेयर अप करना। हमसे ज़्यादा त्रिपुरा टीम को चेयर अप कर रहे थे, बट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। क्राउड का सपोर्ट चारों दिन अच्छा था, तो बहुत खुशी हुई। जो पब्लिक आए थे मैच देखने के लिए, फैंस आए थे हमारे मैच देखने के लिए, उनको देख के बहुत खुशी हुई। রঞ্জি ট্রফির গত বছরের চ্যাম্পিয়ন মুম্বাই গ্রুপের তৃতীয় ম্যাচ খেলতে ত্রিপুরায় এসেছিল এই ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট অর্জন করার লক্ষ্য নিয়ে। নিজেদের প্রথম 2 ম্যাচের মধ্যে একটিতে হেরে যাওয়ার কারণে ত্রিপুরা ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট অর্জন করা আবশ্যক ছিল শক্তিশালী মুম্বাই দলের জন্য। তবে শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা দলের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স জল ঢেলে দেয় মুম্বাইয়ের স্বপ্নে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।